केते देश रे बाधा कहीं दिया जाउची आमे अल्प संख्यक हेतिबारु आम ऊपर कोन अत्याचार करा जीवो धर्म परिवर्तन नहीं जोटा एटा कहउछंती समस्त धर्म परिवर्तन सेटा केबे भी मु जानिछि आपण विश्वास करूछंती नेक्स्ट गोटे लाइफ अछि बोली विश्वास करूछंती ना करूछंती जे मु आरो जन्म एटा पाइबी करूछंती कि जानि नांती ना सुनंतु मु कोटे कथा होछि हां जोटा हां सुनंतु जीसु कोई नांती आपनको विश्वास ही आपनको ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଅପୋଜ କରୁନୁ କାହାକୁ ଯେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନୁ ଆସ ହରିଜନ କି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣ ଏ ବିଷୟଟା ଟୋଟାଲି ଭୁଲ ଅଟେ ନା ମୋର ଏବେ ଚାଲିଛି ବିଏଡ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଚାଲିଛି ଲାଜ ନାହିଁ ମତେ ମୁଁ ମରିଯିବି କିନ୍ତୁ